Ассалому алайкум тамошобинон. Созен нағзен бисёриё магазини 10 сомонара мекованд. Марҳамат бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, охири бозори Корвон мешава. Баъд аз анамин магазини Зарм. Нигоҳ кунед инамҷа раҳай магазини 10 сомона. Марҳамат рақамашонам мемонам, бо метавонед ки ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавед. Қариб 80% ҳамин моллои ҳамин нуқтаи савдо 10 сомон, 8 сомон, 5 сомон инам хеле нархҳояй. Дигар нархош бо ҳар хелай 20% дигараш. Хулас биёен беҳад аксияи хуб сар додаган. Аз пеш омада бо ҳамаша тамошо кунед. Ина марҳамат суроғара пурра аз берун нишонтон додум. Ёбен ба осонӣ. Ира бинен духтаро чӣ хел борои новинкаи фасон овардиан. Ҳамаи ҳамина аксия кардаган диден 8 сомон. Фасониша диден 8 сомон. Барои туҳфаям беҳтарин туҳфа мешава. Ина инош боша 10 сомон. Мана инош 8 сомон. Ози бо иҷода дига моделоям ҳаст нишон метим духтаро. Пасудои новинка, техника ҳамаи чӣ овардаган. Ина ёям 8 сомони а? Ира бинен чӣ хел хушрӯ. Рақамашонам мемонем бо барои маълумоти бештар бо нависен. Ина ино 7.5 сомон. Диден духтаро. Баъд ина иҷа бо 5 сомонашам доштиян духтаро. Мана марҳамат и комплекташ 10 сомон мешава. Шумо метавонед ки ҳар душа гирен 10 сомон ё 5 сомиян. Ина ино 5 сомон аст тамагирен мисол комплект меша 10 сомонда. Беҳтарин вариант бо нархҳои дастрас. Ина ино 8 сомонӣ. Ина қисми поёнам духтаро нигоҳ кунед чанд та цвет омадагай. Ҳамаш 8 сомон. Диден иҷада бакалу дигар чи бисёрай. Ина и баничкора бинен духтаро 10 сомон. Чанд намуд омадай. Канику дастангитон нишонтед. Ина ям хушрӯ 8 сомон. Гулш 3D духтаро марҳамат 8 сомон. Ина хай 10 сомонан. Иҷада байна барои ягон чи гирифтан, руған, амқал чиз гирифтан. Ё чанд сомон? Ино 10 сомонан. Диден ана баъд тамошо бино. Иҷада ё чанд сомон? 8 сомон. Ё 8 сомон. Диден детски анам хеба яко. Аҷоибак хушрӯвак 10 сомон. 8 ина поён будаги 10 сомон. Тарелкош ина ино 8 сомон. Ана ино чи? Иҷада нигоҳ кунед. 12.5 шуда. 15 будан. ҳози аксия шудай 12.5 сомон. Пас дакои хушрӯа омада. 11 сомон. Ина 11 сомонӣ шудагай духтаро лаличои фасон. Диден беҳад аксияи хуба. Ина ё 12.5 сомон. Ина ино 12.5 сомон. Ана ино чи косаи калонай 18 сомон. 15 сомона. Ко калонае духтаро нигоҳ кунед. Новинка. Ина и лалиёям калонан 15 сомона. Марҳамат аксия шудагиай беҳад нархошона хуб кардаган. Иёра биден чӣ хушрӯча. Мана бори новинка 15 сомон шуда будай аксияда. Марҳамат бинен бо иҷада ози бакалорам нишонтем. Нигоҳ кунед духтаро. Иҷадам ҳамхел бакалакои фасон ҳама намуд. Ё пластмассана 5 сомон. Ина ино 5 сомон. Ози 7.5 буд, ози 5 сомон шудагай ё чиан? Сатича детски. Барои бозии кӯдакако нигоҳ кунед. Духтаро 5 сомон. Ина 7.5 сомон. Ина ино 7.5 сомон. Баъд ана иҷада бо ҳаста иам шишагия. Ай пластмассаи 7.5 сомон. Ана ё шишаян. Калони хушрӯане 15 сомон. Ина ира бинен ҷои коса даяй. Мана марҳамат иам 15 сомон. И 20 сомон. Ин тарафа бинен 12. Ана и тараф чизе мегирен 12 сомон шудагай. Марҳамат биёен ай пеш бо тамошо кунен. Якора бинен чӣ хел хушрӯчаан 12 сомона. Мана ин намудошам ҳаст. Ина иноям фасонан. Ина ино 15 сомон. Баъд техника омадай магазини 10 сомонада духтаро нигоҳ кунед. 200 сомон ина паривои утикои фасони хушрӯ. Ана баъд бо ҳастай миксро ҳар хелая я нархош 120 сомон 70 сомонаш ҳастая. Ина иҷа бо 115 сомонаш утюг ҳастай. Хулас ина пилтои фасон овардиан мичтои майда, мичтои калон. И 110 сомон ай мичтои оригиналая. Марҳамат ин магазина хитон медонен ки хитоиё кушодаган ҳамаш бори хитояй. Чизе ки ҳаминҷа мебинен бори хитой. Ана баъдан иҷада бо инчунин наклейкаву заколкаву нем хеле чизако барои кӯдако. Нархошон чанд? 7.5 7.5 8 сомон инам хеле нарх доранд. Ина ино бо 5 сомон конструктор дидем пачкачаш 5 сомон.
акция ҳамаи ҳамин акция марҳамат аз акция қафон намонен мана 5 сомон мана инакора бинене барои кӯдакоям бисёр овардияна 7.5 сомон 5 сомон ҳар хела инаи тарафа бинен канцелярия инаи комплектакора диден фломастер ручка инаи чиракая ина барои кӯдака қишруане 5 сомоная 4 таям халиш 10 сомон чихенағз ина ручкачо хулас ҳамаш ҳархела нархҳои хубу дастрас и гӯшмонако чанд сомон ина 15 сомона дорад ина иҷа 30 сомона дорад духтаро марҳамат биёен ай пеш бо бинен хитон ба тифалои хушро вардиян духтаро оригинало нархошон аз 80 сомон сар мешава мана нигоҳ кунанда ҳар намудаш ҳастай 80 сом ина 85 сомонаш ҳастай 120 сомонаш ҳастай ина диден ина намудоша бинен и 130 инаи бо 130 сомонаш ҳастай хулас ҳама намучай и 200 сомон будай духтаро иҷада 130 сомонай марҳамат як бор биёен бо худтон муқоиса кунен нархи навошона ина бо 160 сомонаш ҳастай диден оригинал ҳамаш молои фасон иҷада бо 110 сомонашам будая ҳамаи ҳамино бори новинка ина марҳамат духтаро иҷада игрушка чиян игрушка вай ира бинене духтарако 5 сомон ина инакош чиян ина якора бинен духтаро 5 сомон ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳамин бори нав и слаймай и чанд сомай 5 сомон слайм ина хеле скотчои калон хай ҳастай коробочный подаркай коробочный хулас ҳамаи чи инаи тарафам бинен барои кӯдакако аҷоиб резинкаако и чӣ боша и чанд сомай 10 сомона светильник дора ина ира бинен духтарако ира бинен чихе хушручай мана 10 сомона ана хулас ҳамаи чи омадагиай слаймай ина слайма кушона бинен духтаро 10 сомон иё 5 сомон нигоҳ кунен ина иё чи и светильникак будай духтарако нархаш светомузика метия нархаш чанд сомай 10 сом и кузашкатя ё бекуза бекуза 10 сомон ина бо меравем дига аделш бовар кунен магазинам ха калона иҷа нигоҳ кунен ҳама чи дора канцелярияво хулас канцелярияам ҳастай баъд бо и аделшавзи мебинем сачоқчо ҳастай чанд сомай сачоқчо я донаш и пачка 25 сомай значит 25 сомон пачкаш сифати хубаш хулас инаҷа чанд намудуш ҳастай сета дора пачкаш 5 сомона ина ёшам 5 сомон духтарако ина хеле панамочко ҳастай 7.5 сомон диден панамкои кӯдакона ина чанд намудак 7.5 сомонӣ чизе ки гирен духтаро наски болишча ина ино 25 сомонӣ болиштако будай наски 4 ришта ина иҷада ҳозибова яко ҳастай чӣ меган нигоҳ кунен инаи пластмассако ҳар намудакош бисёриҳо мехоҳанд ина бори нав омадагиай нархошон 10 сомон мана ин намудошам 10 сомон инаи қисмам 10 сомон и падносай 10 сомониян ина бинем падносчои фасон омадаи 10 сомон ина хеле пиёлаҳо омадагиай 5 сомон сатило 10 сомон ая сатило 10 сомон ина инош 10 сомон ана баъди қисма бинен духтаро иҷадаям ҳарчи ҳаста ина мевагирако ҳаста 25 сомона ина 25 сомон мевагирак тарелкаҳои одноразови чанд сомай тарелкаҳои одноразови 7.5 сомон бо хулас инаи дигар намудошам ҳастай биёен пасдои шишагиам ҳастай иҷада ҳар хелаш ина нигоҳ кунен ина ҳамаш 12.5 буд 10 сомонӣ кардагиан духтаро ҳатман омада ай пеш тамошо кунен беҳтарин вариантҳо ина ино бо 15 сомӣ ина 12.5 сомон шудан 15 сомаш диден хушрӯ пасдоршон бисёр ай инаи тарафа нигоҳ кунен пиёло духтаро пиёлои фасон
8 сомонӣ буд 7 сомон беҳад бисёр ай выбриш иҷада тарелкоям ам хеле тарелкошам ҳамаш 7 сомонӣ шидагай успет кнен пиёлои фасон пиёлои хушрӯ ҳамаш 7 сомон тарелкошам 7 сомон ана и тараф нимкосо чанд 9 сомон 10 сом буд 9 сомон кардаган марамад ина иҷада бо чизакои хушрӯ доштай нигоҳ кунед аҷоиб коктейл хираку шакар гираку ҳамаш 10 сомонӣ мана марамад каседа дар корай кадом ина ино 8 сомон мана нигоҳ кунед 8 сомон диден чӣ хушрӯча ана ёрам ҳамаша 10 сомонӣ кардаган духтарако коктейл нӯшакои фасон нигоҳ кунед фасониша қа хушрӯчаян ҳамаш 10 сомон мана кадом намуде мегирен неё шишагиян 10 сомон 10 сомон инаи қисми поёнам 10 сомон иҷада бо ина ино 25-30 сомонорам 20 сомон кардаган кадомеша мегирен 20 сомон марама духтарако беҳтарин нархо ина тезагирако 7.5 сомон буд ҳамаша 5 сомонӣ кардаган ина беҳад бисёрай интихоби васеъу зебо ҳатман омадай пеш тамошо кунен тамошо бина бисёриё нами коврикора пурсида буден ку марамад магазини 10 сомонада бо омадагиай магазини 1001 майдачӯйдада чанди сумкаш нархшон 35 сомонай ино барш ягаю дарозиш дай ба фикрам марамад ина каседа дар кора ина гармакак ҳози сезони ҳамино омад хонаи кӯдакода метонен гирен духтаро пушташинам хеле айфалгай хулас беҳтарин нархш 35 сомон бозори корвон тарафи тило бозор ами поёни бозори корвон мебиёянд духтаро қариби ҳафтахтар астай ку баъди магазини зарм рақамшон аст агар суроғара наёфтен нависен бо хучона пурсен доставка хоҳен доставка доранд баданай хеле ваё ҳастай коврико ё чанд сом 80 сомон калоншай мана 80 сомон дар бораи размеру дигар чизош бо метонен хучона пурсен мана мараманд нигоҳ кунен иҷада чанд намудуш астай тарако нигоҳ кунен иҷада инчунин хеле контейнерчо омадагиай 40 сомон калонакай контейнер 40 сомон ина хеле партоора 60 сомон кардагиан сабоко ҳастай 15 сомон баданай хел ва яко ҳастай 35 сомон инамуд коврик 35 сомонай ягай барш дарозиш д ана баъд ина инамуд ҳаст ино 80 сомон и размериш чӣ боша 1.5 ба 1.80 да ина ё 85 сом 80 сомон чанд намудуш астай баъд скутер овардиам духтаро касе скутер гирай марамад анами магазини 1001 майдачӯйдада омадагиай нархошон чӣ хелай чӣ майдош 1900 калонош 3200 ина 3300 сма ина бо 3200 сма хулас ина инамуд скутера метонен аз магазини 1001 майдачӯйда пайдо кунен зарядник астай ҷадаш нур ҳамаи чи астай 5 сомона мана чанд чи астай духтаро барои телефон аксессуар нехел латачо ҳастай барои тозагӣ бадане корчачо ҳаст 7.5 сомон пачкаш ина симако ҳаста барои тозагӣ ина 10 сомон ина бо 7.5 сомона ҳастай пачкода ина бинен духтаро ҳамаи чи омадагиай марҳамат ҳатман магазини 1001 майдачӯйда биёен ай пеш бо бинен пришибкои фасон ина 5 сомон кардагиан ина ёра бинен анаи боло тахтачо чанд сма 10 сомон мана ино чанд сма 10 сомон иқақшучане мана нигоҳ кунен борои навинка 10 сомон анаи боло будагиёш боша 7.5 сомон тамошобинони азиз ба нигоҳ кунед ина чанд ва якои навинка омадай ина ино слайман диден нархошон 5 сомонӣ шидаем қахшучан баъд ина бо салфеткои мокри омадиян навинкаи фасон барои сумкада гирифтан удобнияк марамад 4 дорая пачкаш 4 пачкача дорая пачкаш 10 сомонай ана баъд барои инаи вай гӯшковако ҳастай ку диден хушрӯа аҷоиб фасонакай 10 сомон ина ино чиян 10 сомон гел барои стирка ана гело барои либосшӯбӣ ҳастай салфеткои сухой ҳастай салфеткои мокри ҳастай иҷада нихе кондисионеро ҳастай ҳамаш 10 сомонӣ дидем баъд декоративни вай ҳастай кузатчо ҳастай 10 сомон
دیدن ایویم خوشروچه اسویژیتیلو رو ارزون کردن 8 سومون منه این طرف ده 8 سومون اسویژیتیل اینوش 5 سومون اسویژیتیل این 8 سومون اینوش باشه همش 5 سومونیه اسویژیتیلو انا بعد این چیه ساتیله ساتیلچای مصر ساتیلچای مصر نگاه کنین نرخشون 10 سومونه 10 سومون این پدناسو هسته 5 سومون این اسویژیتیلو هسته شروع 10 سومون من 10 سومون پلاستماسکو هسته نبینن آخه همه همینا نوین کدخترو الان بعد قسمی پایو نبینن این ترلکچو برای کودکو 5 سومونی دیدن کدومش میگیرن 5 سومون این نمودو هسته بعد 10 سومون انا یخش روی هستن که دکوراتیونی 10 سومونی من ترلکا پدستافکا برای استفاده میبری 10 سومون کدومش میگیرن 10 سومون اینجا بعد نگاه کنن این کسو را دیدن 10 سومونی کردگیان 15 سومون بود حاضر عکس رفته است 10 سومون کردگیان دخترو اسپید کنن بیاین اینا 12.5 سومون حاضر 12.5 سومون شدگی 15 سومون بود 12.5 سومون شدگی مرامت بیاین با ای پیش خطون بینید اینا 10 سومون اینا 12.5 بودن حاضر 10 سومون شدگیان ترلکوش نبینن دخترو چه بسیاره اینا مدایم هسته یا 15 سومون بودن 12.5 سومون شده نه من 15 سومون و 12.5 سومون شد اینجا بسیاره خلاص نگاه کنین این نیم کسو 10 سومون انا اینو 35 بودن 30 سومونی شده نه سرتیگرکو اینو 30 بودن 25 شدن اینا مرامت کسی در کارای میتوانین بیاین ای پیش بینین دخترکو بعد اینجا نگاه کنین زاکولکا ریزینکا این زاجیمکو همه همینا 5 سومونی شدگی بازی همه شما نشانتون میتیم کسی در کارای بیاین با ای پیش بینین محقولتون میشه نگاه کنین این اینجا همش 5 سومونی ریزینکا ابدو چیزی که میگیرن نرخشون 5 سومون منه مرحمت 5 سومون چیزی که میگیرین 5 سومون دیدن اینا عجایب خوشروک 5 سومون اینا دیدن چه فسونه کن 5 سومون عکس کالون رفته است 5 سومون دیدن اخترو اسپید کنین کسی که گرفتنی بیاین اینا شمولچیکو هسته اینا مدلکو هسته من اینکو هسته ببینن کودکو خرسان میشن ببینن خود خشرو چاین من 3 تا چالاچا دوره 5 سومون коробочка شده اینا مدکو هسته ریزینکو همه همینو نرخشون 5 سومون شدگی من کسی در کارای بیاین حتما مغازینی اینمی 1001 مایده چوده این خیلی بریلوکو دیدن شروعی بریلوکوشونم ریزینکا چه من خیلی یکو نخونه برای کودکو من دیدن نرخشون 5 سومونی اینا یوشا بینن دیتسکی پاماده چو اینجا در بو هسته هر خیلی پدستافکا و پینک وایو این خیلی میجا توتیک تنچه و خلاص اینا نگاه کنن اخی همه همینا نرخوشون 5 سومون کردگیان بهترین نرخو کتیازی رفته است عکس اسپید کنن من بینن چه خشرو چایم بعد اینجا در بو تنگه گیرکای خشرو دارن 5 سومون کدومش هم میگیرن دخترو مرحمت 5 سومون شدگه من 5 سومون عبادکوی خشرو اینای مدلکو همش 5 سومون دیدن چیزی که میگیرن نرخو همش 5 سومون بعد نگاه کنین دخترها بسیاری آنمی نمود و یک کار انتظار بدن دیدن پوزیریو کایکو ایمش مدن نشان داده بودم نوار داشتم این آمده ای با برای کودکو بهترین وریانت توفک نه زورای 40 سومون این خیلی دنبرچو دیدن این موزیکال نیه 30 سومون بعد این ایویا مولنی پوزیری میبراره 25 سومون اینای لامپچکوی لامپو یک برای در سیار کردن کودکو 25 سومون اینجا با 20 سومونش هم هسته 20 سومونش هم هسته بعد ناوشنیکو را ببینین چند نمود ناوشنیکوی فسون آوردن نرخشون 40 سومون اینای ساعت را میپرسن من چی 180 سومون 180 سومون اینای 20 سومون اینا دیدن عجایب خوشرو همه چی دارن این 90 سومون ای سویتیلنیکای این سویتیلنیکای بعد نگاه کنه نباری کوکلو کالون شدیدن 90 سومون این 55 سومون اینا ماشینچای پولدار 120 سومون
خلاص همه نرخشون ارزون، همه نرخشون دسترس. حتما اومده پیش با تماشا کنین، معقولتان میشوه. بعد نگاه کنین دخترو این ایجاده باید پدستفکه 10 سومونی سومچکاتان 100 سومیه باری گوانجو های 100 سومونی هم پخشروی صفتشون انا شریگینال های 100 سومون چرمش تازه بده نیکن اصلا دیره خوشروی دخترو 100 سومون. بعد انا ایجاده با هسته اینه ریزین کچو یا چند سومون اینو 7.5 سومون پچکش مرحمت چند طرف بید که دوره بیاین باید پیش بینین. بعد این طرف نگاه کنین همشه 8 سومون کردگیم بکالوره منه کدو میشه که میگیرین 8 سومون بکالکوی فسون بکالکوی خوشرو 8 سومون دیدین چه فسون چین 8 سومون. بعد این کوی هم 8 سومون این دیگه مدل هم هسته دیدین فرمش بینین 8 سومون 8 سومون این 8 سومون خلاصه همش نمخه نرخوی خوبی خوب. اینا 10 سومون کوزاچوی شگیش ایجاده با شکرگیره که هسته اینو 10 سومونن چند نمودش هست انا با بکالو هسته اینو 7.5 سومون اینو هم 7.5 سومون دیدن عجایب خوشروچه انا اینو با 7 سومون بده ایره بینین چه خوشروان 7 سومون دخترو مرمد اینا کسی ده در کره 7 سومونی بینین چه اومده دخترو اینا مرحمت ای جیوه نمیشه و ای کچالکه استولا اینا نگاه کنن جمع میشه و مایده میشه و خلاص اینا ترانسفورمر استولی ترانسفورمر نرخش 350 سومونه مرامت با بنویسین کچخچون هم صحبت شوین در برای نرخ نباش رقمشون هست در روی اکران کسی مثال سروغه را نیوف یا که دستف که خواست نویسین شما ده با میفهمونن. با همین دوستان عزیز نواری امروزه را جمع بست میکنیم. باور کنین مگزینم قکلانه ما ایره همش نشون داده نتونستیم آدم بسیارای شما بیاین ای پیش خطون یک مرتبه تماشا کنین نرخو بهترین نرخوی همش ارزون کردگن همش ده اکت رفتسته یا منه